بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام أمل العالم كينكم نزم منفس أو channel تكاتل زلهم. نايجزابير بيتسب نادينا قدسان دنجل مرة مفكرتي كم كأنكم كم ياللهم. كم بزحي حتىاتنا أبسنا كيت أبسبب كسب زا ساعة زيا بمحرة عين تأميتو أصني حنا يمو كبر المسجانان والداسين أملخون لو من كل ساعة نعيخنا. لومي كم نايجزابير أملخنا قدس فقاد نزرر بلو. أزي وسان الزخنة كلاتنا ون كنفلت أو نايب حقي كريستيان كم كريستيان كنا برسل زلوا رتعاويان كنكون عندنا أتي نبلوك آلات أتي نحاسبه أتي نزاربه كل جزء نخالو السبات كنود كنبل نبعلنا ونكين ودغ بو مت عندما نبيت كريستيان نخين خفافل كم يجيرنا بحادنا نقرب كم يجيرنا نزرارب كم يجيرنا تقول عملك نحلف كنحاسبه اللي قبالنا همناتهم نمتاي تقص زي متو خمزين احنا تقص نتقصو زلنا زمنا فان تقص يبلو بان اذا لو معنتي زحلفا زلخ ملختي مراغاغص زلوا مصحفت زلوا سلازخونت حدراكم نزا فيديو زي جميركم كساب موداتا ختكاتلوا اعدمكم نزا فيديو زي مستمعكم نايب حق بلبوناكم ترى سمعكم مالتي رتعاويان كم تخونوا تتزاربوا وسي نايب حقي ناي كريستيان قالات كم زخونه كتغنزب يخم حجي كم زي ابز زرعكم ناي كم تزل حنبل ناي مرجت امانيل زقربو نيرو حجي نسخلت حساب اقريبو اسكن اسمعوا قبطاويان دنجل مريم انت ابسو الله يوليوم زبل ناي قبطي قدس دنجل مريم انت ابسو الله يوليوم زامنو اذا حجي مسلطني سلطاني مسبع على مارقوس ارق مسغبري زمص زلو حدا قبطاويان نقدس دنجل مريم انت ابسو الله كم زيبلوا ابز حلف غزيسي قبطاويان ناب ارترا اتم يرم نابن باسيليوس كشومو مالتي حجي زم اتم زلوسي زم صعادو اتم زلو دنجل مريم انت ابوس الله وايلم زمهريوم الى تزاري بنيره حجي نعو الى زحاسبو زدالو ملس كن ولا حنت نغا مراغاغ زيبلو مالتي حساب مغابي حديث يبل حساب مغابي مستري يبل قد ماجي مغابي حدث ناتفالي يفلط نيرو ولا حنتني حدثات ترغامي ترغم سمعي يفلط انا ترايكم كون كلاتكم مساخر يوم غبايز درجحو كمهر انا ينفلط ناي وداسي مريم اكو ترغامي ترغم ريا يفلطني كل ساعه تفلطوس اب عامتاوي بفلستا كون كله ناي قدس دنجل مريم نايتا نفقر عده ناتا وداسين قداسين يترغمي ابز غزي زي ناي كالوت سبات ززيمو زيما ويز مهارو تمرتي زقربلنا نمبر رؤسو كيلو كوفيلو حدا تمهاراب قدمي غيرو وداسي مرام انانببن سو ترغم ايسمعكون ايراخون مجم تقفو نهب انت زي حليفو بيكحزا سلازي مغابي حدث يبحال نيرو دحرا اصليوت مغابي حدثنت بقى سلچو نبعل مالتي دري قيرا بيلحنا مغابي مسير قيرو اخا مغابي مسير كوينها غلسكي مسير يمغبنا يخون تبلكخا زمغبك يلنكا مليس زخففل منافقان تحدثوا كمزي طراي زبل بقى زواغا طراي زناخس طراي حجي تمرت دابي الله وانفريهم وتعمروهم تل مصحفسي نعخا خفريخا خنفلطك انت دا خويناس اتي ناي مغابي حدثنت كاس ابي الله اتي ناي مغابي مستير حجي ناي قني ممهري زبل قنيون بقى انا كبروا لملائك تبلاله انتي كل عالم زفلطا نساء يتقسامبر قنيون بعد خبلون سمعنا ينفلطن سلاز ابي دا زلوا سلاز انت الى 5 واعي فلطم زخونه كن دحان مرجتا امانوئيل مرجتا زبل زلخون
زيما خزيم سلازة سمع خوي كونن زارب زلخم نالبات حق مخانو كمركم يخلي يخون امبر نسخاتكم تعاو لبكم زلو انا يبلكم زلخو نسخاتكم مسخاخريكم تسمعوا زلخم از غداي مرجيتا خاينملو تطمطي موصيلو امبر زيما خزيم رؤوس زخاله اي سمعنا يون مغابي مستيري لنا ناي قنيه ممهر خاينملو بزعبا قنيه كمهر اي سمعنا يون قنيه كو رؤوس زخاله ناي بعلو كبلس اي سمعنا يون مغابي حديث كاينبلو ترغامين حدث كدان كترغم اي سمعنا يون سلازي انتي نخنبل راه بزخون دحن بتي لبسو زلو مرجيتا امانيلنا بلاز عن الزرب حجي قدم حجي تزاريبا نيره انتي زبل كل ساعه نحنا سلا بيت كريستيان سقانا بلينا سلا دنجل مريم سقانا بلينا يزبل امكم انت دا خوينا بحق قناعه تدحاليو كاسي انا قدم حجي مستخدلت بروتستان زتجيره فلط مستخدلت اسلامنا وان زتجيره فلط مغنياتو سلتا زامنا امنسي سلا امنته كمسكرسي تبع سلا زلني نبيت كريستيان اتا زفلطاسي نسبات كفل سلا زدلي نزحاتنو خا كرخبك كان زبلني تزاريبه خا ملاش كايهبمي نعقرب نعان الزررب الكاي قرب زي كل قدم حج زحاتتكو حتو بزحو نيرو ناي إثيوبيا نيرم ليقاون سمعا كون ملأك ابتا هيوته مريم دنگل تبل مصحف صحافوا مصحف نيرا حان صحفت نيرا ابا دمانتا نيرا مريم مغدلاويت مريم تبهيلا سلا استتصوعت اغزيابير سي بقى خمس تقطع مالتي مريم تبل سلا زوسدت شوعات اغاننت احجيرولا زبلس تصحيف نيرو اتعبولي كيدان زلا مريم حفتي آرونن موسين دما مريم تبهيلا بمصوعه اغزيابير بلمص حريمو يلمنا وا زي اللو مصحف زي تصحفه ناي بحق تبعت تدحلي كخا نزم ابو نزم ممهر جيغابو لم يله تزاريبه وا بيغت مص ادلو اندالو زغبر امبر بحق كو يله كالون بزح حاتتكو حتو نيرو كن ايتملسن انتي يغبر لومي انا حتو يقربلو مش ايملسوني شعصانيحو حتى ترى يقرب ما ماسيس وحد يخيد وح ما ماسيس صنيح مالتي دحراي كم تستملكتون كم زي ناي سبا اونتون زلو ايمسلن يبلو قدم حجاب تግራይ ون زخونه سبا يموتن ابتي اكسن موت سب يلن سبز اوي يلنا بلن حزنس زموت سب يلن دحراي مصيون انا كو اوش ازولكم براب دغد اميتم و دحرايون مكرا برتيعوم حزبي موت سلا زنبره اب ناي بعل 50 اب وقتتي صم اوجم يرم نونا بعل 50 خصوم يغبانا ني كمزي سبنا موت زي كاس سلا سنبت مصحف قدس نجرناكو وانجيل ماتيوس 12 حد زلم سنبت يعني سب استفطرت امبر سب يكون السنبت تفطيرو سلازي ود سب غويتا سنبت يلو غويتا ملسلم سلاز سنبت نعانا تفطير امبر نحنا يكوننا نسنبت تفطيرنا معناته سلازي سباونت كم زي بلسي بزح تملكيته بزخون حجي انتاي زغبر اتاناتو تعلامان وكاتاناتو ونچف اباين ابص ابن مقاريو سنا زبزح معناته تنزدربنا امانسي ابانا انز علبا تزغرب كن امني دربما ابانا خاي بصحسي ملس كوينو خات امن خا ابانا زي علب كوينو حجي نبص ابن مقاريو سنتاي زبلو زبزح غزي حساب اتاي بلوم حساب منافق بلوم حساب اباي بلوم كل يو زبلوم حجي ابن مقاريو منافق يوم مغنياتو دنجل مرام انت ابص الله إلهم زيم منافق يوم زيم كم زيم يلي ززارب حجي ابن مقاريو تزمروز نبر تمرت خا اب غبصي ننوي عمتات سلاستقمطون دحرا ناي غبصي ابال ون سيودوس سلازخونو اتناي غبص تمورو تمرتي يم ترجمم بقنقه تግርኛ ነጊረምና እንበር ناي غبص تمرتي يمهيرو ناي غبص تمرتي يمهيرو حجي ناتنا مدر حبشا قدس دنجل مريم طنت ابوسه كم زي بلا تناتنا تمرتس زي እዚ ድማ ነጠቅሶ
نابنت كابناي قدوس يوحنس أفورق تقيسنا وصورك بسجها قدوسة ونفسها نصحتها فترى لطو هياو مقدسة بمنفس قدوس زبل نايتي ورد نقرا وسيدناون وإيروكسات بمنتن يمزفت أرا دنجل بالينا ودنجل بسجها إلنا نتوصل له ناي كالوت عبوتات بعل أب هريا قصون እግዚአብሔር አብ ቅድስና ንጽህና ምስራአየ እቲ ብርሃናዊ ዝተባሃለ ቅዱስ ገብርኤል ናባኸል አኾ ዝብል ጽሑፋት ወሲድና ድንግል ማርያም ጥንታ አቡሴ ይብላን ንሳ ንጽህቲያ ንሳ ቅድስቲያ ንብል ብድሕሪ ድማ ስተንስኡ ከም በዓል ቅዱስ ያሬድ ማርያም ተሃቶም ተካት ወስተከርሱ ለአዳም ዝብል ናይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ سلام لصنستك بكرس انبلا عبس عورك زبل قال عقبا امكرس اما زبل نظم صحفات وسيدنا دما نونو دنجل ماريام طنت ابوسه يبلا نبل تمرتناون زيو انا زخطرون زيو كوين ግን حجي انتي يزدلي اتعانى الزبلك وسب سلازي بلو منافقي كم زي كونسي قرب اسحنا متان كن حسد دحراي كم كريستيان كاخن نبر سلازدلو خيان حجي نبص أبونا مكاريوس دنجل مارم أنت أبوس اللوا إلهم يمهروا سلز نبرو منافق أنت دايرنا يمسي أتوم ناتهم أبار زخونو سينودس كلهم ك إذا قال زي أصل الزبلوا منافق يم الناس كنزارب نخل ده حجي مرجت أمانة سجير واي أنت هيو خبز جميرو مستوم نايك قدامه تجبس أوي أنا مس إبل حراي لوم حبرتنا مستم قداموت رايدي ولا اسم الزمن زمنك اذا حج زلا قبصسي منافق دي ولا ارثوذكسيا زي اوكي كنصر اللي زيك قال اذا حج زلو قبصاويان سي منافق عندهم ولا ارثوذكس ناي بحق كمان ايم ازي اسك من لسل دليلخو كمل لسلك ايكلني مخنياتو تحقق افو سلازلا منافقان يمتيلو بزح علو عقب زوص كوص هذه ايكني خا كوص ايكلني ارثوذكس يمتيلو خا اذا ابن شدا انا ابن مقارس كخت فرصيا نعم ارثوذكس يمتيله نتي منافق تيليم كتكون تقلنيا ወይ ድማ ንግብፃውያን መናፍቃን ተይለ خوص አይከልኒ ስለዚህ ታይሽ ነቲም ከይተንከፍካ ናይ ቀደም ግብፃውያን እስኪ መጽሐፍቶም ንመምር ቀዳማይ ነገር ጥንታ አብሶ ድንግል ማርያም ጥንታ አብሶ አለዋዶ የብላን ዝብል ሕቶ ዝተላዕለ ናይ ሎሚ 50 ዓመት ኮይ መለኒ ቅድም ሕጂ ዝነበሩ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽህት ከም ዝኾነተም ዝገልጽ እምበር ጥንታ አብሶ አለዋዶ የብላን ዝብል ኣብ ድንግል ማርያም ቅድም ሕጂ ተላዒዳ አይፈልጥኒ ብዛዕባ እዚ ተገብረሉ ጉባኤ እውን የለን ስለዚህ እስኪ ሕጂ ተመነጻጸሪናሲ ቲ አዕንትና በሓደ መታን ከጥምቲ تميزان الناس حدا متان كوننا ማለት ነው ابز حلفه بزع ميزان مهرن يره حجها خدغملكم شو زير اخو حج سلتريو ማለት ነው حجي نابنا مقارس انت دا قدس ድንግል ማርያም منافق ጥንተ አብሶ አለው ይሎም ስለዚህ ማሃሮ منافق انت دا አይልና ምሴ እዞም ናይ ግብጽ አቦታትከ እዞም አብ ጎድነ ዘለውኸ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ናይ ግብጽ ፓትርያርክ ዝነበሩ بزعبانا قدس ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ ዝምልከት እንታይ ኢሎም ካብ መጽሐፍም ክንበልኩም ካብቲ መግለጺ ናይ ጸሎት ሃይማኖት ኢሎም ዘቅረቦ መጽሐፍ አሎ አቡ ዘሃብወሎ ተወሳኸ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ትብል መጽሐፍ አላቶም ኣብዘን ክልተ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለው አይለም ይረዙ አምቦ ቃሎም ከም ዝብል መንፈስ ቅዱስ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ክልተ ምኽንያትዩ ወሪዱ ቀዳማይ أما هتأنا نقولتنا إيسوس كريستوس بزي زر سبعي سجا كقوم هذا اتكالاي دما اتكاب عزول للهسان مأنتان نتي نايورش حاتيات نخي ورس نما هتأنا مقداسي يقولو بسوء وقدوس أبونا شنودا أما خدا إذا ما أبو أنت أبو سؤال لواي بلو أبونا مقارسكات أنت أبو سؤال بلو سلازي
نزيم كم قدس تقبلنا نزيم كم منافق كم يجرنا خنريهم نخيل زي تملس اللي حتى زين حجي نمتاز دقاقم زل خزين بزحات علو مالتنا هناك تزارب تقرنيا ግብፃውያን ንቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አቡሳ አለዋ ኢሎም ይምሁር ደም አይምሁርም አፍሉጠ ዘይብልና በዝ መንገድ ነግረኩም ግብፃውያን ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አቡሳ አለዋ ኢሎም የም ዝምሁሩም ላዕላ ግብፅ ዶ ታሕታ ግብፅ ዶ ከምዝ ዶ ከምዝ ዝብሉ አለው ከምዝ ዝብሉ አለው እቶም ናይ ግብፅ ጠቅላሊ ዝኾኑ መራሒ ዝኾኑ ፓትሪያርክ አቡነ ሾዳ ድንግል ማርያም ጥንተ አቡሳ አለዋ ኢሎም ይምሁር ነይሮም እዞም አቦዚኦም ድማ ከምዚ ደም እና መሃሩ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መጽዮም ናይ መጀመርታ ፓትሪያርክ ናይ ኤርትራ አቡነ ፊልጶስ ፕትርክና ዘሃብዎ እዞም አቦዮም ና አቡነ አንጦኒዮስ ዘሃቡ እዞም አቦዮም ሕብረትና ክሳብ ሕጂ ዘለውን እዚ ስለዚህ ምስ መናፍቃን ሓቢርና ማለት እዩ ከምቲ አባህላ حجي እዚኦም ጥራይ አይኮኑን حجي تزربنا بك وزدنا مثلكم ناب زي تدلي خبصحنا سلاخم يا دما تنزاروس كنحاسبوا له نفلط لنا حجي نابنا مقارس كتحرم سلازل خاطراي انت ابو سال لو وايلم يم منافق يمتلكايم اذا بقول نزلوها እዚኦም ካ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ መብራ ባዓይ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ እዚኦም ድማ መጽሐፎም ታይለም አለው ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለዋ ኢሎም የም ዘአምኑ እዞም አባ ስለዚህ መናፍቅ ደም ኮቢለም አምኑ እዞም አባ አብ መጽሐፎም ዘስፈሩ አብታ ፍልሰታት መጽሐፎም ዘስፈሩ ዘስፈሩ ትምርቲ ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለዋ ኢሎም ዝምሁርዮም ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ማለት እዩ ካለ ናይ ስነ መለኮት ልቅ ዝነበረ ዝኾነ አስራት ገብረ ማርያም አብታ ትምርተ መለኮት ብል መጽሐፎም አብ 1983 አብ ዝሓተምዋ ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለዋ ዝብል ጽሒፎም ስለዚህ መናፍቅ ደም ካለ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ ዝነበሩ አባ መልከ ጼዴቅ አብታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት ዝብል መጽሐፎም ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለዋ ኢሎም ምሂሮም ስለዚህ መናፍቅ ደም ዚንከ نزم كله منافقين كم زي تبلون كم زي يبلون بعلون فلتيه أي بلومني أقواداسي نبص وقدس أبونا باس نوم أبونا باولوس نايتي بياسي أبتي عامتهم دي أبتي 10 عامتهم يذكرهم يوم سلازي المنافق يذكروا مالدي ويسمس منافق حبات هالو مالدي وش إثيوبيا كلهم منافق عني مالتي يقرب كالئ وين كالئ حانتي مصحف الله إذا مصحف تملكتوها إذا مصحف مدلوت آمين تبل إذا عدما يا هايمانوت ميزان بملأ كبران عدماسو جنبره زيومكا يتبقى كلهم زخور علم أبوهم إذا مدلوت آمين تبلن عندنا كوكا هايمانوت تبل مصحف أبز حلفه عبد لكم زنبركو نعاد صحافو أبوهم إذن أبو أم صحافهم قدست دنجل ماريام أنت أبو سو كم زلوا كم تناتم قلتون حجي إذن أتي إمنة يكونن قدست دنجل ماريام أنت أبو سو اللوا إلى أن أيامنن كم إلو نزمهر سبون أيقبلن جن إذن يلسل الزمهارات راي منافق تحدث كم خمس جن أنا أيبلوني إذن ما نخول نجر سلا زود قلنا مارتي زيا خم بالكم زيا كابزي زي مطلع قال بقالو كابزا مصحف ذا مصحف كبابي 420 مصحف قص زلوا عبا مصحف كل سبون ابن نز جبرا اب زخونه مصحفتون ترخبا مصحف يعني حجينا ذا مصحف اب قص 40 حدن مرجتا امانويل انتاي نيرو ممنات كابوانا ديان سمح لفها قالوا كنا نحن كابي مصحف حنت مصحف زي توصل اب جبت بزو عمت بسنا نيريم زبلنا سكنا جبت ابوتات اب هيمانت ابو صحفونا بزحات አለው ቅዳሴ ዝደረሱና ብዙሃት አለው ከምናቶም ንምታይ ጥቅስ ዘምጹ ከምዝ ንሕና ጥቅስ እንጠቅሶ ዘለና እዚ መናፍቃን ጥቅስ ይብሉበን እስኪ ካብና ቀደም አቦታት ዝመሃሩ
ጥንታ አቡሳ አለዋ ዝብል ናይ ግብጽ የምጹልና ገለል ዛሬም ነይሩ ኦኬ እጂ አዛንካስ ፊሕኻ ስምዓኒ ማለት እዩ እዛ መጽሓፍ ኣብ ገጽ 41 እንተልያትኩም ምሳኹም አንብቧ ኣብ ገጽ 41 ሓደ ዓብይ ጉባኤ ተገይሩ ነይሩ እዚኻ ምስ ናይ ሮማ ናይ ካቶሊክን ኣብ መንጎ ኦርቶዶክስን ጉባኤ ተገይሩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ጉባኤ እዚ መልስ ዝምልሱ ዝነበሩ ኣባ ጳውልን ኣባ ዝክርን ዝበሃሉ ኣቦታት እዮም ዝምልሱ ነይሮም እዞም ኣቦታት ድማ ኣብ ጽሑፎም እንታይ ኢሎም ወይ ድማ እንታይ ኢሎም ይምልሱ ነይሮም ኣብ መጽሓፍ ሰፊሩሎ በሓደ ምቦ ኣብ ገጽ 41 ኣባ ጳውሊ ሲመልስ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ሲያበስራት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል አባ ጳውሊ ክምልስ ከሎ ቅዱስ ገብርኤል ንቅድስት ድንግል ማርያም ከበስራን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ናባኸ መጽዩ የአብም ኃይሉ ይጋርድሻል ናይ አብ ኃይል ድማ ከጋርደኪ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ ነው ተኻባኸ ዝወለደ ድማ ቅዱስ የሉል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ወድ ትልዑል ወድ እግዚአብሔር ክባሃል ብሎ ሶስቱም አካላት በማህፀነ ማርያም እንዳአደሩ ተናግረዋል ከምዚሉ ሰለስተ አካላት አማህፀነ ማርያም ከምዝ ሓደሩ ተዛሪቦም ማደራቸውም እቲ ምሕዳሮም ድማ አብ ለአጽንኦ አብ ወይ ድማ እግዚአብሔር አቦ ንኸጽንዓ መንፈስ ቅዱስ ለአንጽሖ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኸንጽሐ ወልድ ለለቢሰ ስጋ ነው እንጂ ሶስቱ ሁሉ ለለቢሰ ስጋ ያደሩ አይምሰለ ስለዚህ ወልድ ማ እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ንብልባስ ይምበር ሰለስቲኦም ስጋ ንብልባስ ዘሓደሩ አይምሰልካ እንታይዳ አቦ ንምጽናዕ መንፈስ ቅዱስ ካ ንምንጻህ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ስጋ ንምውሳድ ወይ ድማ ሰብ ንዃን አብ ሓደሩ ሕጂ ከብርሆይ በዚህ ጊዜ መለኮት ርቀቱን ለቆ ሳይገዝ ሳይለወጥ ኣብዚ ጊዜ እዚ መለኮት እቲ ናቱ ርቀት ገዲፉ ለቆ ሳይገዝ ሳይለወጥ ናብ ምግዛፍን ናብ ምልዋጥን ከይከደ መለኮት ማለት እዩ ርቀቱ ከይሓደገ ተስቤትም ግዘፉን ለቆ ሳይረቅ ሳይለወጥ ተስቤት ስጋ ድማ እቲ ግዘፉ ንዑ ሓዲጉ ሳይረቅ ከይረቀቀን ከይተለወጠን እንደ ነፍስና እንደ ስጋ በተዋህዶ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆነ በቃ ከም ነፍስን ከም ስጋን በተዋህዶ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ሆነ ወልድ ለለቢሰ ስጋ ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር ወልድ ስጋን መልባስ ተባለ እዚህም አብ ማለትን ሰማይ ምድር የማይወስኑትን ምሉእ ስፉህ ረቂቅ መለኮትን እመቤታችን በጠባብ ማህፀን እንድትችለው አጸናት ለማለት ነው አቦ ንምጽናዕ ማለት ድማ ነቲ ሰማይን ምድርን ዘይወስኑ ምሉእ ሰፊህ ረቂቅ ዝኾነ መለኮት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ጸባብ ማህፀና እንድትችለው ንኽትክእሎሲ አጽናዓ ማለት እዩ ሕጂና መንፈስ ቅዱስ እንከይዲና መንፈስ ቅዱስ ለአንጽሖ ማለትም መንፈስ ቅዱስ ድማ ንምንጻህ አብ ሓደረ ማለት ድማ ተስብእትን ከአዳም መርገም አንጽቶ ቀድሶ ለተዋህዶ ተመለኮት የበቃ አደረገው ማለት ነው ሕጂ ደኹም መንፈስ ቅዱስ ለአንጽሖ ማለትም መንፈስ ቅዱስ ድማ ንምንጻህ ማለት ድማ ተስብእትን ከአዳም ከመርገም ነቲ ተስብእቲ ነቲ ተስብእት ካብነ አዳም መርገም አንጽሑ ቀዲሱ መለኮት ንምዋሃድ የበቃ አደረገው ዝበቃ ንኽገብሮ መንፈስ ቅዱስ አብ ሓዲሩ ተማለ ባሕጢሩ እቲ ዝወራረዝ ነበር እቲ ጥንተ አብሶ እቲ ተስብእትሲ ካብትኒ አዳም መርገም አንጽሑ ቀዲሱን በቃ ንጹህ መታን ክገብሮስ መንፈስ ቅዱስ አብ ሓደረ ይህን በማህፀን በረቂቅ ምስጢር የሰሩትን አምላካው ስራ እዚ አብ ማህፀን በረቂቅ ምስጢር ሰርሑ አምላካው ስራ በዮርዳኖስ ወልድ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሊጠመቅ በመታየት አብ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር ወልድ በሐጽር ቁመት በጸቢብ ደረት ተወስኖ ክጥመቅ በመርአይ አብ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ የሚል ድምጽ በማሰማት አብ እግዚአብሔር አቦ እቱ ዝፈቶ ወደይ እዚዩ ዝብል ድምጽ በመስማዕ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ተቀምጦ መንፈስ ቅዱስ ድማ በአምሳል ርግቢ ወሪዱ አብሮሱ በመቀማጡ አብ ልጄ ይህ ነው ብሎ የመሰከረለት ወልድ ይህ ነው እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ተስፎቶ ወደይ እዚዩ ዝመስከረሉ
ወልድ እዚዩ ብሎ በጣት ጠቅሶ እንደ ማሳየት በመመስከሩ ገልጸውታል እንጂ እስከዚያ ድረስ 30 ዘመን መንፈስ ቅዱስ ተለይቶት ኖሮ በዮርዳኖስ አደረበት ማለት አይደለም። እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ተፈልይዎ ነይሩ ድሕሪኡ አመበል 30 ዓመቱም መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ማለት አይኮነን በለ ያ ሮማዊ መልስ አጥቶ ዝም አለ እትረማው ድማ መልስ ሲኢኑ ስቅ በለ ይብል ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ንጉስ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ አጼ ወይ ድማ ንጉስ ገላውዲዮስ ይባል በዚህ ጊዜ ንጉሱ ገላውዲዮስ አባ ዝክሪንና አባ ጳውልን እኔ የክርስቶስ ባሪያ ሃይማኖቴ እንደ ሃይማኖታችሁ ኦርቶዶክስ እስክንድሪያዊ ነው አኔ ናይ ክርስቶስ ባሪያ ሃይማኖቴ ከመ ሃይማኖትኩም ኦርቶዶክስ እስክንድሪያዊ ግብጻዊ ወይካ ከምናይ ግብጻዊ ተናቲ እምነሲ አነ ናይ ክርስቶስ ባሪያ ዝኾንኩ ሃይማኖቴ ከምናትኩም ሃይማኖት ከምናይ እስክንድሪያዊ እምነተይ ይህንንም እናንተ ታውቁልኛላችሁ እዚ ድማ ንስኻትኩም ትፈልጡ ለይኹምና በለም ንጉስ ገላውዲዮስ ይዛረብ ስለዚህ አባ ጳውልን አባ ዝክርን ዝበሃሉ መንፈስ ቅዱስ ንአንጽሖ መጽ ማለትሲ ነቲ መርገም አንጽሑ ቀዲሱ ንወልድ ክርስቶስ ንጹህ መታን ክገብሮ ኢሎምስ ዘአምኑስ ኣብዚ መጽሐፍ ጽሒፍሎ ነዚ መጽሐፍ ድማ ጽሐፈልናኻ መልአከ ብርሃን አድማስ ጀንበረ ስለዚህ መልአከ ብርሃን አድማስ ጀንበረ ነዚ መጽሐፍ እዚ ስለስተቀበለ ስለጽሐፎ እዚ ሊቅ አቦ መናፍቅ እዩ ማለት ዲ ወይ አባ ዝክርን አባ ጳውልን መናፍቃን እዮም ማለት ዲ بعبيغا نصحف زنببو ابز مصحف زون زلو كاب ጳጳሳቶም ጀሚሮም ናብነት ابزي ሰፊሮም ዘለው አቦታት ጳጳሳት ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ካለ ሊቀ ሊቃውንት ስምዐ ኮነ መልአክ መምህር ማዕበል ፈጠነ መምህር ማዕበል ፈጠነና መጋቢ ምስጢር ስማቸው ንጋቱን የሊቁን በረከት ያድልን በድህሪ ካለ ከመባል መምህር በአማን ነጸረ ዘአመሰሉም አብዛ መጽሐፍ እዚያ ሰፊሮም አለ ማለት ነው ስለዚህ እዘም ሁሉም ነዛ መጽሐፍ እዚያ ዝተመልከቱ ከጳጳሳቶም ክሳብ ሊቃውንቶም ከመናፍቃን የማለድ አይተወጻኒኻ አይተወላኒኻ ስለዚህ ድማ እንተ አቡስ አለዋ ጥራይ ንዝበለሰብሲ ከመናፍቅ ጌርና ከንሐስቡ አይነኸለኒና ነኖ ከመናፍቅ በር ይحسب እንተ አቡስ አለዋ ጥራይ ስለዝበለስ ከመናፍቅ ይحسب ዝብል ሰብ ተላህሊ እሞ አነስ ክረኽበን ይደሊ خمس አይነት ሰቡ ሕጂ እዚ መርጌታ ክረኽበና አይደልን ካልውን አሎ ዝጎነት ሪኦ ዘለኹሙን ንዓይ ቀሽና ገበረ በቃ ጎጽ ሰዊሩ ንዓይ ከጸልም ዝውዕል እዩ እንታይ አለዎ መምህራን እንዲሁም ንምንታይ ብዚያ ገጽ በገጽ ክንዛረብ ዘይንኽእል ኣብ ቀድሚ ህዝቢ መጽሐፍ ተጠቂስና አይገብሯንም ዚያ ግን ምክንያቱ እቲ ሐቅት ውሽጦም ስለዝረትዑ ስለዚህ እዞም ሊቃውንት ኩሎም ዝጠቀስናዮም እዞም ጳጳሳት ለሙ ዘለው ዝራእይዎ እዞም ሊቃውንት ዝራእይዎ ኩሎም መናፍቃን እዮም ማለት እዩ እዚ ኸኣ አይዋጻናኒ ካልእውን መምህር በጽሐ ዓለሙ ዝጸሓፈ መጽሐፍ ድንቅ መጽሐፍ አላ ዚያ ታኦዶኮስ ትብል ብዙሕ ግዜ ኮን ፈልጦት ቴዎቶኮስ ዝብል ናቱን ካ ታኦዶኮስ ኢሎም ተርጉም አለው ጽሕፈም አለው ብዙኾነ ዛ መጽሐፍ ዚያውን ከተብዋ ደሊ ዛ መጽሐፍ ዚያ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አቡሰ ከምዘ ይብላ ዝዛረብ እዮም እንተኾነ ግን ኣብቲ ዛ መጽሐፍ ዚያ ንኽጽሕፍ ምክንያት ዝኾኖም ኣብትናቶም ቤተ ጉባኤ ንመጀመርታ ግዜ ማለት ነዊሕ ዓመታት ከገበሩን ከለውት ቤተ ጉባኤ ድንግል ማርያም ጥንተ አቡሰ ኣለዋ ዶ የብላን ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ክርክር ተላዒል ነይሩ ገሊኦም ኣለዋ ዝብል ነይሮም ገሊኦም ካ የብላን ዝብል ነይሮም بدحري مصيوم كان بعد ሊቃውንት እዝራ ሐዲስ መልስ ከም ዝሃብዎም ከም بعد አቡነ እንድርያስ ዝኣመሰሉ ትምርቶም ከም ሰምዑ ኣብዚ መጽሐፍ ተሰፊሩልና ኣሎ ስለዚህ እንታይ ይኽብል ዝደላነ እቲ ድንግል ማርያም እንተ አብሶ ኣለዋዶ የብላን አባና ክርክር የብላን ድንግል ማርያም እንተ አብሶ የብላን እዚ ሒዝናዮስ ንጓዓዘሉ ዘለና ትምርት እዩ ካባና ፍሊ ዝበለግን انت ابسو ኣለዋ ንዝበለ መናፍቅ ኢልና ክንብለሲ አይንኽእለኒና ኮም ተዳይልና ምሲ
እዞም ሎሚ ቅዱስ ንብሎም ዘለና አቡነ ሽኖዳ ናይ ግብጽ ጳጳስ መናፍቅ እዮም መልአከ ብርሃን አድማስ ጀንበሬ መናፍቅ እዩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባሲ አቡነ ጳውሎስ ናይ ኢትዮጵያ መናፍቅ እዮም እዞም ኩሎም ኮ መናፍቅ የሚልናሲ ኩሎም ዘርዘርና ክንወጾም ኢና ማለት ኮይኑ ከም እንተ ኮይኑ ድማ ኩላትና ንሕና እውን መናፍቃን ኢና በቃ ስለምታ ብላለኹ ወረድ ኢላ ክዘርዝረኩም ካልእ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንድንግል ማርያም መጽኡ ከም ዘንጸሃ ከም ገጸ ንባቡ ተጻሒፍልና ዘሎ ኣብ ሃይማኖት አበው ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ ከም ክልተ ከምጻልኩም እዛ መጽሐፍ ተመልከቱዋ እዛ መጽሐፍ ሃይማኖት አበው ያ ትብል እንደገና በግዕዝን ትግርኛን ተርጓሚያኻ መምህር ክነፈርግ ማርቆስ ሕጂ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ንባብ ከስማዓኩም ሃይማኖት አበው ኣብ ምዕራፍ 36 ወይ ድማ ኣብ ገጽ 138 በቀለሁ ትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ እንታይ ብል ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ ቀደሰ ወአንጽሐ ኣብ ካልእ ቀደሳ እዩ ዘሎ እዚያ ግን ቀደሰ ኢሎም ኣሎ ዝኾነ ኦኬ መንፈስ ቅዱስ ቀደሳ ወአንጽሐ መንፈስ ቅዱስ ቀደሰ ወአንጽሐ ስጋሃ ለማርያም ወረሰያ ድሉተ ለተወክፈ ቃላ ሕጂ ከም ዘሎ ከም በልኩም እዚ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ኣባህላ እዩ ናይ ኣቦታት ኣቦ ተባሂሉ ልዑል ክብሪ ዘሎ ኣቦ በቃ ምስ ብርቱዕ ሕማሙ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝጋደል ዝነበረ ኣቦይ በረኸቱ ምስኩላትና ይኹን እዚ ኣቦ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ናይቱ ኣብ ሃይማኖት አበው መንፈስ ቅዱስ ቀደሰ ወአንጽሐ ስጋሃ ለማርያም ወረሰያ ድሉተ ለተወክፈ ቃል አብ መንፈስ ቅዱስ ንስጋ ማርያም አንጽሐን ቀደሰን መንፈስ ቅዱስ ንስጋ ማርያም አንጽሐን ቀደሰን ንናይ አብ አካላው ቃልውን ንምጽናስ ብቅዕት ገበራ እምበር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሲን አብ ቅድስት ድንግል ማርያም መጽዩ ከም ዝቀደሳን ከም ዘንጻን አካላው ቃል ንምውላድ ድማ ብቅዕት ከም ዝገበራ ወረሰያ ድሉተ ለተወክፈ ቃል አብ አካላው ቃል ንምቅባልሲ ብቅዕት ገበራ ይብለና ኣሎ እዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሕጂ ብናትና ትርጓሜ እዚኮ ቅድስት ንጽህት ዝገበራ አቀዲሙ ኢልና ክንዛረብ ንኽእልና እዚ ትርጓሜ እዚ ድማ ብመሰረት እቲ ንኣምኖ ብናይ ካልኦት ብናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አርአያ ብናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ዘንቆራራ ያሪና ነኖ እዚሲ መንፈስ ቅዱስ አንጽሕዋ ዘይኮነስ አቀዲሙ ዓቂብዋ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእልና ኣብ ገጸ ንባቡ ዘሎ ግን ወረሰያ ድሉተ ለተወክፈ ቃል አብ ብዛዕባ ዝበሎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ድማ ባዕሉ ካልእ መብርሂ ኣይሃበናን መንፈስ ቅዱስ ቀደሳን አንጽሐን አካላዊ ቃል ንምቅባል ድማ ብቅዕቲ ገበራ ዳ ይብላል ነበር ክንድዝ በዚ ወቅት እዚ ቀድሚና አዳም ውላዱ ከምዚ ገይሩ አንጽሕዋዶ አቀዲሙ ዓቂብዋ ኢሉ ዝርዝር ግን ኣይሃበና ስለዚህ ዛ አቦ መናፍቅ ማለት ዲ ትምርቲ መናፍቅ ተልናሲ ናብ ካሊ ይወስደና ናብ ካሊ ካልእ ሓንቲ ኸኣ ናይ ካብ መጽሓፍ ቅዳሴ ኸ ሓንቲ ከሪአኩም ካብ መጽሓፍ ቅዳሴ ኸ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እዚ መጽሓፍ እዚ ድማ መጽሓፈ ቅዳሴ በአማርኛን በግዕዝን ዘሎ እዩ ከነ ምልክት ይብላል ቅዳሴ ያዕቆብ ዘስሩግ ድማ ከምዚ ይብል ገሊላዊት ሃቀፈተከ ወአጽናአካ ወኢደንገጸት በከ ነፍሳ ቀደስከ ወስጋሃ አንጻሐከ ገሊላዊት ሃቀፈተከ ገሊላዊት حقفتك أصنعك وإدنقصت بك بأخا نخيت فرح دما أصنعك يا ويدما وإدنقصت بك بأخاسي أي فرحت نفسك قدسك وسقا أنصحك نفسك قدسك يو نسقا دما أنصحك يو يبلا لذي قدس يعقوب زسروك ስለዚህ ከምዝ በመባሉ እዚጂ ናትና ትርጓሜ ክንበል ንኽእልና እዚ ያዕቆብ ዘስርጉ ባዕሉ ግን ትርጓሜ አይሃበሉን ብዛዕባ ዝቃል
كم زلت قالت تزاريبو امبر كم زمالتي اي بلن سلازي اذا ابو كم زي ايل طراي بمزرابو انصحا كان قدسكا يان نفسا قدسكا وسغا انصحك سلازي بل طراي منافق لنا خنزارب نخدو كوم انت خوين مصحفتنا كلهم نغح فينا ايكون انك حجي نمن تقوم لكم عليكم دنجل مرام انت ابو سؤال لوازل منافق انت دايلنا انت ابو سؤال لو طراي زل منافق انت دايلنا يوم نحنا كلنا منافقين مرقت امانين مع المنافقين بخمه او ኢትዮጵያ ዘሎ ጳጳሳት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጳጳሳት ብናይ ግብጺ ጳጳሳት ዝተሾሙ እዮም መናፍቅ እንተዳ ሸይሙካ ድማ ኩላትካ መናፍቅ ኢኻ ስለዚ ናይ ግብጺ ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሎም ስለዝምህሩ ብኡኻ ስለዝኣምኑ አቡነ ሽኖዳውን ባዕሎም ኣብ መጽሓፎም ከም ዘስፈሩልና ከም ዝነገሩና ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሎም ካብ ነገሩና እሞ ጥንተ አብሶ ኢሎም ካብ ዝኣምኑ ሰባት ጥምቀት ክህነት እንተዳ ተቀቢልና ኩላትና መናፍቃይና ማለት ነው ግን አይኮናን ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሉ ዝምህር ስለ ዝመሃረ ጥራይ منافق يا بالني سلازي يبال دما كلاتنا احنا منافقنا يكوننا نو كوم يلو زمهر انت ابوس الله ويل زمهر منافق تلنا ግን نسخا انا كلاتنا منافقين مخنياتو اب ኤርትራ ዘሎ ጳጳሳት اب ኢትዮጵያ ዘሎ ጳጳሳት ካብ ግብጽ ምጽው እዮም ጵጵስናይ እቶም ንዓና ዘጥመቁ ካህናት ካብቶም ጳጳሳት ክህነት ተቀበልዮም ንሕና ድማ ካብቶም ካህናት ጥምቀት ተቀበልና ስለዚ እቲ ካህን በቲ መናፍቅ እንተራ ተቀቢዩ ንሕና በቲ መናፍቅ ዝኾነ ካህን እንተራ ተቀቢና እቲ ጳጳስ ድማ በቲ መናፍቅ ዝኾነ ተቀቢዩ ኩላት ተታሕስካ መናፍቅ ተኸው ማለት ሕጂ እቲ መናፍቅ ዝብልሲ አይነፍኩስ ሓደራ መናፍቅ ማለት እኮ በቃ رحوق ካብ እግዚአብሔር رحوق ዝኾነ ካብ መንግስት ሰማያት رحوق ዝኾነ ማለት ቆይ ስለዚህ ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሎም ስለዝማሩ መናፍቃን እንተ ዳይልና ምሲ ኩሉም ናብሲ ኢላአቱ ማለት ቆይ በንጻሩ ግን አባና እኮ ክንዱሪ ኢና ዘይንፈልጥ ኣብ ካይሮ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙሕ ግዜ እናተገለጸት ነቶም ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሎም ዝምህሩ አቦታት ንዖም ብዙሕ ግዜ ተገለጸሎም ነይራ تقلصلم يرا قدس ድንግል ማርያም ስለዚህ ሚዛናውያን ንኹን ሓደራ ንሓደ ሰብ ከነውድ ክንብል እቲ እምነትና ኩሉ ሲ ባዶ አይንግበራው ንኣብነት እዞም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ እንታይ ኢሎም ሓንቲ ኣብታ መጽሓፎም ከም በልኩም ልክዕ ሚዛናዊ አቡነ መቃደስ ሓደ ዝኾነ ትምህርት እዮም እንታይ ኢሎም ሶም بزعبا قدس ድንግል ማርያም ግና ወግዓው ጽንሲያ ተጸንሰት ማለሲ ቅድስት ድንግል ማርያም በወግዓው ዝኾነ ያ ተጠኒሳ እብዙልና ዘሎም ስለዚውን ከም ህዝባ መድሓኒ አድለያ ኣብቲ ናይ ምስጋና መዝሙራኻ ከም ዝትብል ነፍሰይኒ እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይካ በአምላኸይ በትመድሓኒይ ባህ ይብላ ስለዚህ መድኃኒት ስለዘድለያ የምዙብልና ዘለው ዘማቦ አቡነ መቃደስ ከንታ ይለው ምንታይ በአምላኬው መድኃኒት ብንሕሪ ሐትያ ዘይብል ስለዚህ አመንጎ ኸለቲዮም ታለ ትፈልልኝ ፍልልኝ እንተ ዳዚ ሃሊውስ ነተሓደ መናፍቅ ነተሓደ ቅዱስ ከመልካ ተቀበለ ተኽእል እዚያ እኮ ዝኾነ ሰብ ከመለ ስለዚህ ካለ ምክንያቱ ከመልሱዋ ስለዚህ ይቆሉ በንጻሩ ግን እንታይ ያለ መስለኩም ክርስቲያን እንዲና ከም ክርስቲያን ካን እንበር ሓንትላ በቃ ናይ ልበይ ተዛረበለ ጽሓፍሎ ወልታ ጽድቅ ትብል መጽሓፍ ያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ገጽ 200 እስኪ ጠቅላላ 262 ገጽ ዘለዋ ያ ኣብ ገጽ 251 كم زي بالصحافي أب 251 ميزانا وزخون الصحافي الصحافي زي مالته كم زي بال اما بيتاچن اسكي
በአቀባ ብሂል ደጋፊዎች የሚሰነዘሩ የማልቀበላቸው አባባሎች ማለትም በቶም አቀባ መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከር ሰማ እንዲያንብል ንሕናሲ ነቶም አንጽሃ ዝብሉ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ብስራቲ አንጽህዋ ዝብሉ ሰባት ንዖምሲ ንዛረበ ቃላት ዘይቅበረ ነገርሲ አሎ አነ ይብላል ጸሐፊ እንታይ ይብላል ሸው እመቤታችን ጥንተ አቡስ አለባት የሚሉ የአገራችን ሊቃውንት ከምልአት ኃጢያት ሃልዮ ነቢብ ገቢር ንጽህት እንደሆነች ቅድስናዋን ምስጋናዋን ወላዲተ አምላክነቷን ከልማደ አንስት ንጽህት መሆኗን አማላጅነቷን ፍልሰቷን እርገቷን ያምናሉ ያስተምራሉ ተማለቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አቡስ አለዋ ይሎም ዝምሁሩ ነሃገርና ሊቃውንት ካምልአት ኃጢያት ማለትም ካብ ምሕሳብ ካብ ምዝራብ ካብ ተግባር ንጽህት ከም ዝኾነት ቅድስናን ምስጋናን ወላዲተ አምላክነታን ካብ ልማደ አንስት ድማ ንጽህት ምዃና አማላድነታ ፍልሰታ ዕርገታ ያምኑ ይምሁሩ ኸ ይሄ ሁሉ እየታወቀ እነዚህ ሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ በአቀባ ቡድኖች ተሽቀዳድሞ እዚ ሁሉ እና ተፈልጠን ከሎ ማለሲ ድንግል ማርያም ከም ተማልድ ከም ዘዓረገት ከም ፍልሰታ ከም ዝፈለሰት ንጽህት ከም ዝኾነት አዳ አምላክ ምዃና ቅድስት ምዃና ምስግንት ምዃና በሐሳባ በቃላ በተግባራ እንኳን ኃጢአት ገራ ዘይትፈልጥ ከም ኢሎም እና መሃሩ እንከለው ግን በዚህ አቀባ ዝብሉ ማለሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አቡስ የብላን ብዙ ብሉ ወገናት ተቀዳዲሙ ፕሮቴስታንት መናፍቅ ተሐድሶ አሪዮስ ንስጥሮስ በማለት ገፍቶ የመጣል ዘመቻ ይካሄዳል ሕጅሪኹም እቶም አቀባ ዝብሉ ሰባት ሲን ከምዚ ልክዕ እዚ መርጌታ አማኒ ዝገብሩ ዘሎ ማለት ኮይኑ ፕሮቴስታንት መናፍቅ ተሐድሶ አሪዮስ ንስጥሮስ ዝብልሲ ምሳሉ ይኸይዱ ነዚ ግን አነ በፍጹም አይቀበሎን ይብላል ጸሐፊ መምህር በአማን ነጸረ ማለት በአማን ነጸረ ከምቲ ናይ ቀለም ናይ ጽሕፈት ይመስልስሙ በዝኾነ በቆም ዝፍለጥ ከም ዝብል ኣሎ ቀጽሉ ድማ ናይ ልብ ወንተ ዛሪበል በቃ በሰበብ ኳሲ ደጋጊመ ዘራ አkhoያ እንታይ ነው ነገርን ከባድ የሚያደርገው ይህን ዘመቻ የራሳችን ሊቃውንት ላይ የሚያደርጉ ወገኖች ብሂሉን በአዳባይ ለሚሰብኩት አቡነ ሽኖዳ ሲሆን ጎንበስ ቀና በማለት ጉራማይ አቋም ያንጸባርቃሉ ሕጅን ተብላሎ ልክ በቃ ዛ መርጌታ ዝብራ ዘለ ማለት ነተምናትና ሊቃውንት ዝምሁሩን አንጻ አንተይሎም መናፍቅ ተሐድሶ አሪዮስ ንስጥሮስ ኢሎም ይጸርፍዎም ኮም ኢሎም ንዝምሁሩ አብ መድረኽ ንዝምሁሩ ከም በዓል አቡነ ሽኖዳ ዝአመሰሉ ግን ቅንዕ ግንብሕ እንዳበሉሲ ታይሎ ጉራማይሊ አቋም ድዕለት ጉራማይሊ አቋም ክትርጉሞ የሸግረኒ ብዙኾነ ግዜ ነተምናትና ሊቃውንት ከሆን ከሎም መናፍቅ ተሐድሶ ፕሮቴስታንት ንስጥሮስ አሪዮስ ኢሎም ጸርፎም ኮም ኢሎም ንዝምሁሩ በዓል አቡነ ሽኖዳ ግን ታሉ በቃ ተሕቲ ሞዲካ ተሕት እወ ኢልካስ ኮሙስ የንጸባረቁ ይብለናል ከበላ ዘዓልኩ ዚያናላ ነቲኦም መናፍቅ ትብሎም ነቲኦም ግን ቅዱስ በረኸተ መስኩላትና ይኹን መጽሐፎም ከም ዝይብል አብ ቃለም አቡነ ሽኖዳስ ከም ዝኢሎም ኢልካስ ንዖም ተድቆም ታቃል ግን ሓንቲያ ቀጽሉ አብ ገጽ 254 ድማ ከም ዝይብል ከም ዝይሉ በአንጻሃ ብሂል ደጋፊዎች የሚሰነዘሩ የማልቀበላቸው አባባሎች ደግ ማልጃን አብልዕሊ አንጻሃ ንዝብል ሰባት ዝስደድ ዘይቀበሉ አባህል አለ ይብል እንታይ ይብል የአንጻሃ ብሂል ደጋፊዎችን ናይ አንጻሃ ዝብል ደገፍቲ ፕሮቴስታንታዊ ተሐድሶ ከም ዝሕጅሩ ዘሎ ተሐድሶ መናፍቅ አና ይኮንና ንሓቶም ፕሮቴስታንታዊ ተሐድሶ ለማለት የሚደፍር አንደበት ባይኖረኝም ጅሪም ፕሮቴስታንታዊ ተሐድሶም ዝብል እንኳ
نعوز دفر كوا لسان كوا أنت زي هالوني سلفي كعقبة بهيل قارنو تناتي سلفي جن مستم عقبة أنكر سأما كما حسنا ديا كلاسي عقبة زبل مسيوم يأنصحان بهيل صحافيوች አከብራለሁ ነተም አንጻሃ ዝብሉ ሰባት صحافتي ይخبሮም ብሂላችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸንቶ የነረ ነው ማለታቸው ግን አልቀበለም እቲ ብሂለም ግን ና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸኒዑ ዝነበረ እዩ ንዝብል አባህላ ግን አይቀበሎን ይብላል ነዛ መጽሐፍ እዚያ ወልታ ጽድቅ መጽሐፍ ድማ ንዓዝራ አይ ሰባት ከአክልተለው እዚአቶም ካ ዲያቆን ብርሃኑ አድማስን ዲያቆን ሄኖክ ኃይለን እዘም ክልቲዮም ካ ነዛ መጽሐፍ እዚአ ዝራእዩም ስለዚህ ዲያቆን ብርሃኑ አድማስን ዲያቆን ሄኖክ ኃይለን ከ ነዛ መጽሐፍ እዚአ ሐሳቦም ስለዘሃቡ ስለዝደገፉዋ አርጦት ስለዘሃቡ ክልቲዮም መናፍቃን የማለዲ ምክንያቱ ሓደ መጽሐፍ ጽሕፍ ኸሊ ትዝሕተተላ ግን ጽሐፈ ዘይኮነ እትነት መጽሐፍ ዝሪአ ዘሎሞ ዝደገፋ ንሱን ተሓታቲ ስለዚህ ጥንተ አብሶ አለዋ ይሉ ዝምህር ሰብ መናፍቅ እዩ ተሐድሶ ይንዝብል አባህላ አይንቀበሎን ይብለው እዘም ክልተ ዲያቆን ሄኖክ ኃይለን ዲያቆን ብርሃኑ አድማስን ተጻሐፈኻ በአማን ነጸረኻ ማለት ስለዚህ መናፍቃን የማረድ ሰለስቲዮም ሕጂ ናበይ ይወስደና ትምህርቲ ሓደገኛ ሕጂ ስለኹም ሚዛናውን ክትኮኑ ካብ ስምዒትሲ ርግኢ ኢልካስ ና ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ትርኢኻ አይና የመናፍቅ ዘብል አይና ከመናፍቅ ዘይብል ምምርማር ጽብይ በፍላይ ዲያቆን ብርሃኑ አድማስሞ ነዛ መጽሐፍ እዚአውን አብዛ ታኦዶኮስ ትብል መጽሐፍ አብካነት አይደለ በቅርጽም በአቀራረብም አዲስ ልትሰኝ የምትችለው በአማን ነጸረ ወልታ ጽድቅ ሊጠቀሱ ይችላል የሚችሉ ናቸው ነዛ መጽሐፍ እዚአሲ በቅርጽም በአቀራረብም ፍሊት ዝኾነ መጽሐፍ ይሉስ አድኒቁዋ እንታይ ንዝበለይ ነቶም አንጻሃ ዝብሉ ሰባት ሲ አንጻሃ ንዝብሉ ሰባት ተሐድሶም ፕሮቴስታንትዮም ከምዚኦም ንዝብሉ ሰባት አይቀበልን ንዝብል አባህላ በሐቂ በቅርጽ ሆነ በቀረብ ፍሊትን ዝኹም መጽሐፍ እዚ አይሉስ አብካል መጽሐፍ ከይተረፈሲ በቃ አድቨርታይዝ ጊርላ ማለት እስክራን ነሎም ሳብዚ አخلنا እጅ ሕጽር ዝበለሲ ጥንተ አብሶ ጥራይ አለዋ ዝብል ሰብ منافق كخون አይከል አይባልንካ ቅድም ሕጂ ብዛዕባ ዛ መጽሐፍ ዚያ ምስ ወልዳ ሓወይን ዛረም ነርና ብዛዕባ መጽሐፍ ዚያ ሽዕብ አንተ አይደል እንተ አብሶ አለው ዋይሉ ንዝምር ጥራይኮ መናፍቅ አይባልኒ ኢልናስ ብዛዕባ ዛ መጽሐፍ ዚያ ንዛረም ነርና ኢና ምስ ወልዳ ማለት ነው ስለዚህ እንተ አብሶ አለው ዋ ጥራይ ንዝበለሰብ መናፍቅ አይባልኒ ካልእ ትምህርትን አይምንፍቅና ዝወሰኸሉ እንተዳሃልዩ አብ ነገረ ዶግማ ብፍላይ ዶግማ አብ ነገረ ስላሴ አብ ነገረ ስጋዊ አብ ነገረ ጥምቀት አብ ነገረ ቁርባን ጥምቀት አይድልኒ ቁርባን አይድልኒ ክህነት አይድልኒ ሰብ አይኮነን መንፈሲ ወይ ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ስጋ ካብ ሰማይ ዝወረደት ያ ገለ ዝብል ተዳሃልዩ ግን ከምዛ መጽሐፈ ምስጢር ናይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋት ሰፊሩ ዘሎ ንኹሎም ናጠቀሰ ናይ አፍቲክስ ናብሊናሪዮስ ንስጥሮስ አሪዮስ ንኹሎም ናምጸንዲ ዝዛረቦም ዝምልሰሎም ቆሞም ተኾይኑ ክትምልሰሎም ጉብይ ተሰይ ኮይኒ ግን ድንግል ማርያም እንተ አብሶ አለዋ ኢሉ ጥራይ ንዝማሃረሰብ በቃ ናብሲዮ ሊአት እንተልናስ ድንግል ማርያም ዳንታ ትገብር አብ ካይሮ ነቶም ናይ ግብጽ ህዝብ ምእመናን ትግለጸሎም ዝነበረ ታትገብር ያመጽያ ቦ መጠን ድማ እንተ አብሶ አለዋ ዝብ መናፍቅ ጥራይ እንተዳይልናስ ኩላትና መናፍቃን ከም ዝኾና አንፈልጣለና ጵጵስናና ሁሉ ቀስናና ሁሉ ዲቁናና ሁሉ እቲ ጥምቀትና ሁሉ ካብ ጳጳሳት ናይ ግብጽ ዝተረከብናዮ እዩ ዝመጻና እዩ ወላት እምነትና እኳ አቀዲሙ ዝነበረ ተኾነ እቲ ናይ ክህነት መንገድ ግን ካብ እስክንድርያ ዝመጸ እዩ ነዚ ድማ አብዛ ናይ መድሎተ አሚን ትብል ናይ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ነዛ መጽሐፍ እዚ አዝጻሐፉ አብ አዝነበሩ ሐጽይ ገላውዲዮስ እኮ አዲዮቀም ያም አብ ገጽ 41 ከም ዘንበብኩልኩም እንታይ ኢሎም በዚ ጊዜ ንጉሱ ገላውዲዮስ አባ ዝክርና አባ ጳውልን ክትዮም ናይ ግብጽ አቦታትዮም እኔ የክርስቶስ ባሪያ ሃይማኖቴ እንደ ሃይማኖታችሁ ኦርቶዶክስ እስክንድሪያዊ ነው ነዛ መጽሐፍ እዚአ ዝራአየ ድማ
كم حساب زقرب بزيها منيو أقدمه بزعبة زيها مأتوي الصحافة لا عايز يسافي حجز كابعي ناب عسرا قص زخون الصحافة لا بأمان نتصرى دفترنا يهج بالمويا إذا ما صحف زين زراعة نا إذا ما صحف زي صحفي سلازي تتحيز كجب مودعي مالتي سلازي ميزانا منه كله تمالي منافق تبلم نيركا حجيجن أبوات تبلم مالخا بزعبا زي خار رئيس الزغالة كم تعرفين عقل تراي تعال الزارة بكل ساعة مخنيات هاوية بسمعيت ويكال كم زي بخفات هاي الزارة بني حدا سمتدا جيجا يليو نونو تبلن زل خاسي كم زي حاسبين تيلني نصبحيت مسي جيجا انت خوينو يقرملو ويدما جيجو انت امينو تسبقا كالا غزي مسي هاي الزارة بني وي كم زي مالتي كنت تيلني حسابي زردال لمبر نونو نسخه خمزي خايلكا نسخه منافقيقا نسخه خمزيقا اين فلطكاينا كم ايبلني اتناتي اغلغلوسي كم يجرنا حدا نخون كم يجير سب يدحن نبر ناي كفات منفس كوم يبلني ازلنو من رئيس زلنا جن ناي منفس هاونو تنيكون سلازي ناي بحق انت دا توم سمع زلكم سي ابزناتك تمصن كلكم اتبجاكم سلام هابونا ندو ايتملسلم انا استنكف كوسب كيبلن انت تنكيفهم نجن قفو نهب انت تنكيف كاسي نهب مصيخنا خسكاس بقى قد النتيزي سلازي بعالم مصيام كواح يبرني هو تطويع من الامو انا خا مصحفتي حيزه تزامنوا لخا ملسيبم حتى يحاتم ملسكم اللي سلم كلخو حتى حاتم كلخ حلم ملس يلم بما عاد تراش كونكا ابن مدير باي ابن خابانا يبصحني እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ተእምነትና አንፈጥለና አጀመርታ አንፈጥ ዝግባና እትናትና መርገጺ እትናትና መንገዲ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ አለዋ ዝብል አይኮንም ጥንተ አብሶ የብላን ንሳ ንጽህተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን እያ ናይ ግብጽ አስተምሮ ግን ወይ ድማ ኣብ ሰሜን አሜሪካ ዘለው ከምት ናይ ግብጽ አስተምሮ ንዝሙሩ ዝነበሩ ሕጂ ግን ንሕብረት ሓድነትና لكع بتناي مدر حبشة زمورة مرتي بوينا نخيد إلهم تسمعهم نزخد عبوتاسي أنت هاي جبرنا أخذ لهم زلهم بتعمل كويس حزن بزغنا زيتي مرقصينا بزي ذهب كوم ملقت دما أي سما معي الزبل سبت الأهلي ما بوش تركبن نمو أبزي وصينا خا قلت خا كنزارب نخلينا أنت أبوسو علوا زبل سب أنت أبوسو بمبال تراي منافق النتيزي كحداتي زبر سبت دحاليو كرخبرني خليو كنزارب كان خلينا ابكد مزبي بوش تكونس ابكد مزبي كنزارب نخلي تعمل اختيزيا مرجت اماني روطن يسمعوا على قدم كل حزب قدم كل حزب سب اذا فيديو سلازي مرست دحاليك اخ ملس ابن شدا منافق ديم ناي غبص زحج زلاب اب زانا حج نحج زلاب اباسات ناي غبص سي بحاطير ناي بيت كريستيان ناي غبص حج زلو غرفو تناي ناي قدم مودفهم زما حجسي اورثودوكس ديم ايكون زي ما رسل كتملس طوان كاجب بزعبات انت ابوسو زملك دحرجي ناي غبصي باباسات انت ابوسو علوا سلو زبلو حجي منافق عنديم ايكونون ازي اطراي نصرالي ابنا مقارس منافق انطراي زي كونسين اتوم ابتناتهم ابال زلو ابوتات كمنافق عندهم ايكونون ازيا قدم كل فيديو خا خمس لك ملسن اندخا قدم كل فيديو خا كن ازيا اخذ ملسن الناس لو مس حتى ملس تحتنا حتى كل لازم ملسان زحاتتني كل حد يملس زحاتت كوغن ملس لك نفلتني انت عايز ملسو كن بيت كريستيان حتى يبلان كن حتى تملس ناس هاي تملسنا حتى سلازي حجون كتملس تخان كابزعت انت ابو سزملكت زخونه سمارت كملس تخين ناي غبصي ጳጳሳት اب ኤርትራ መጽኦም ዝነበሩ ሕጅውን ጳጳሳት منافق عندهم አይኮንም አቡነ ሾዳ منافق ديم አይኮንም አቡነ ጳውሎስ ና ኢትዮጵያ ፓትርያርክ منافق ديم አይኮንም እዚያ አክመልሰልናሞ በድሕሪው
نابك زغصل كيد مالتي تي تمال منافقان تبلهم نيركا حجيجن ابوتا تبلهم مالخا زبل دما دروس زخاله سوقا 5 الكمي متان كانوا حنا مزي حوسكو لسوقا روس زخاله 5 الكمي املاخنا እግዚአብሔር በዛ ቀድስ እምነትና አጽናና ናትሰና ይፈቃድ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከታን ጣዕማን ፍቅራን ናይ ቅዱሳን መላእክት ናይ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን ሊቃውንት በረከቶም ጥርጥር ዘይብላ ንጽሕት ቅድስት እምነቶም ንዘላለም አባና ጸኒዓትን በል እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓሊም ናባኻትኩም ዝመዓለፍ መደብ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕ ሰብስክራይብ ናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብካ ሼር ክትገብሩ መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሮ በሰማያት በባህሮ በቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር መስኩላትና ይኹን ናይ ሓድነት ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም እግዚአብሔር ካ መንፈስ ኸውርደልና ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይኹን ወሰን እግዚአብሔር